दशकं 3 महाकाली अवतारम्। जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीनेषु एकार्णवेशेषतनौ प्रसुप्ते हरौ सुरारी मधुकैटभाग्यौ महाबलावप्सु विजह्रदुर्द्वौ समासहस्रं यदचित्तवृत्ति वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ प्रसादिताया असुरौ भवत्याः स्वच्छन्दमृत्युत्वमवापतुस्तौ एकाम्बुतौ तौ तरलोर्मिमाळे निमज्जनोन्मज्जनकेलिलोलौ यदृच्छया वीक्षितमब्जयोनिं रनोत्सुकावु सदुरिक्तगर्वौ पद्मासनं वीरवरोपभोग्यं न भीरुभोग्यं न वराहभोग्यं मुञ्चेदमद्यैव नयासि चेत्त्वं प्रदर्शयस्वं युधिशौर्यवत्वम् इदं समाकर्ण्य भयात् विरिञ्चः सुषुप्तिनिस्पन्दममोघशक्तिं प्रबोधनार्थं हरिमित्तभक्त्या तुष्टावनैवाचलदम्बुजक्षः अस्पन्दता त्वस्य कयापि शक्त्या कृतेति मत्वा मतिमान् विरिञ्चः प्रबोधयैनं हरिमेव मुक्त्वा स्तोत्रैर्विचित्रैर्भवति मनौषीत् नुतिप्रसन्नाब्जभवस्य तूर्णं निःसृत्य विष्णो सकलां गतस्वं दिवि स्थिता तत्क्षणमेव देवो निद्राविमुक्तो हरिरुत्थितोऽभूत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अतैष भीतं मधुकैटभाभ्यां विरिञ्चमालोक्य हरिर्जगाद अलम्बयेनाहमिमौ सुरारी हन्तास्मि शीघ्रं समरेऽत्र पश्य। एवं हरौ वक्तरि तत्र दैत्यौ रणोत्सुकौ प्रापतुरित्तगर्वौ तयोरविज्ञाय बलं मुरारीर्युद्धोद्यतो भूतजरक्षणार्थं बिभेमिरागादिमहारिभुभ्यो जेतुं यतिष्येऽहमिमान् सुशक्तान् तदर्थशक्तिं मम देहि नित्यं निद्रालसोमा च भवानि मातः। काळि काळि महाकाळि भद्रकाळि नमोऽस्तुते। कुलञ्च कुलधर्मञ्च मां च पालय पालय। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।